नाज़रीन इकराम, साल 2023 के इख्तिताम पर पाकिस्तान के सूबा पंजाब में गैस और सूबा सिंध में तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, जबकि अब बड़ी खबर ये है कि इन ज़खायर से तेल और गैस निकालने और मज़ीद नए ज़खायर की तलाश के लिए कंपनियों ने काम का आगाज़ शुरू कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में 5,56,000 बैरल तेल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान को रोज़ाना तकरीबन 1,40,000 बैरल तेल बैरून ममालिक से ख़रीदना पड़ता है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात में से सिर्फ 20% ही अपना तेल इस्तेमाल करता है, जो कि तकरीबन कुल 20,000 बैरल योमिया बनता है, जिसमें से 5,000 बैरल के करीब पाकिस्तान तेल एक्सपोर्ट भी करता है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी पेट्रोलियम मसनूआत, जिसमें डीज़ल, पेट्रोल, हाई ऑक्टेन वगैरह की खपत 17.3 मिलियन टन से तजावज़ कर चुकी हैं। पाकिस्तान एनर्जी एयरबुक के मुताबिक माली साल 2020 में मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 7.5 मिलियन टन ईंधन दरामद किया गया था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये दरआमदी मिकदार 10.9 मिलियन टन थी और इसकी लागत 4.7 बिलियन डॉलर थी। ऐसी सूरत हाल में मुल्की वसाइल के इस्तेमाल के लिए पेशरफ्त मुल्क के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुल्की वसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई और मुल्की ज़खायर बशमूल सोना, तांबा, गैस और तेल ज़मीन की तहों में दबे रहे। बावजूद इसके कि दुनिया में इन ज़खायर की तलाश के लिए तहकीक करने वाले इदारे बारहा ऐलान करते रहे कि यहाँ वसी पैमाने पर मादनी वसाइल मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, बैनुल अक़वामी ऑयल रिसर्च कंपनियों की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास तेल के 35 करोड़ बैरल साबितशुदा ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया में 52वें नंबर पर शुमार होते हैं। जबकि तेल तलाश करने वाली कंपनियां पाकिस्तान में मज़ीद बड़े ऑयल के ज़खायर का दावा भी कर चुकी हैं। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां कई जगहों पर इन ज़खायर की तलाश में काम करती चली आ रही हैं, लेकिन अब तक इस तेल को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर काम नहीं किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑयल रिफ़ाइन करने के लिए भी सरमायाकारी की वसी गुंजाइश मौजूद है, जिससे सालाना अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस तलाश करने वाली अमरीकी कंपनी एक्सन मोबाइल ने दावा किया था कि पाकिस्तान में तेल और गैस के इतने ज़खायर मौजूद हैं कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 तेल निकालने वाले कुवैत जैसे ममालिक में शामिल हो सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के करीब एक बड़ी कोशिश की गई, जो कामयाब ना हुई, जबकि अभी तक यहाँ तेल की तलाश जारी है। लेकिन अब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की मुहिम में मुतल्लिका इदारों को 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के 2 सूबों पंजाब और सिंध में तेल और गैस के नए बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। पाकिस्तान OGDCL तेल और गैस की तलाश और पैदावार की कामयाबियों की राह पर एक अरसे से गामज़न है। कंपनी के माहिरीन ने हाल ही में सूबा सिंध और पंजाब में तेल और गैस की दरियाफ्त के हवाले से 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। कंपनी की पहली रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के ज़िला टंडू अलायार ब्लॉक के नम कुएं ईस्ट 1 से योमिया 1400 बैरल तेल और 5.02 मिलियन मकाब क्यूबिक फीट गैस की उम्मीद की गई थी, जबकि नई तहकीक के मुताबिक इस कुएं से 8.51 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस और 360 बैरल योमिया खाम तेल हासिल होगा, जिसके लिए काम शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में कंपनियों को नए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं और मुआहदों पर दस्तखत भी हो चुके हैं। मालूमात के मुताबिक तेल और गैस की 4 बड़ी कंपनियों के साथ मुआहदे हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड और OGDCL को लाइसेंस जारी किए गए हैं। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड को भी लाइसेंस जारी किए गए हैं। लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनियां 3 सूबों के 8 ब्लॉक्स में काम करेंगी। नाजरीन, मुल्की तेल और गैस के ज़खायर के 3 ब्लॉक्स बलूचिस्तान में हैं, सूबा सिंध में 4 और पंजाब में 1 ब्लॉक के अंदर ज़खायर तलाश किए जाएंगे।
ٹنڈو الیار سے ملنے والے ذخائر پر ہونے والی پیش رفت کے اعلامیہ کے مطابق ویسٹ کنواں نمبر 2 جس میں OGDCL کے پاس بطور آپریٹر 77.5% حصص ہوں گے، جبکہ بطور آپریٹر GHPL کے پاس 22.5% حصص رہیں گے۔ ناظرین، یہاں اس کنویں کو 2081 میٹر کی گہرائی تک کھودا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان ذخائر کی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ تیل و گیس کی نئی دریافت سے ملکی درآمدی بل میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی، جسے مقامی وسائل پر انحصار کے حوالے سے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری بڑی خوشخبری کے مطابق پاکستان میں کلچاس بلاک پنجاب میں گیس کی دریافت میں دوسری شاندار کامیابی مل چکی ہے۔ یہاں موجود کنویں 1 سے 1.24 ملین مکعب کیوبک فٹ یومیہ گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ معلومات کے مطابق کچلاس ایکسپلوریٹری لائسنس کے تحت OGDCL اور MPCL 50-50% کے جوائنٹ وینچر کے شراکت دار ہوں گے۔ ناظرین کرام، نئے وسائل کی دریافت سے ملکی تیل و گیس کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اضافی پیداوار سے ملکی توانائی کی طلب و رسد کے فرق کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں بھی بنو ویسٹ بلاک سے تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جہاں سے 25 ملین مکعب کیوبک فٹ گیس اور 300 بیرل یومیہ تیل کی بڑی دریافت کی گئی ہے، جو کہ شمالی وزیرستان میں تیل و گیس کی پہلی دریافت ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں $6 ٹریلین مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں، جن سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ صرف ریکارڈنگ مائن میں 41.5 ملین اونس سونے اور کاپر کے ذخائر موجود ہیں، جن کی مالیت $1 ٹریلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ پاکستان میں 175 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ یہاں دور جدید کے رینیویبل منصوبوں میں استعمال ہونے والا لیتھیم بھی موجود ہے۔ ناظرین، ملکی معدنی وسائل کو استعمال کرنے اور نئے وسائل کی تلاش کے لیے اب کام جاری ہو چکا ہے۔ لیتھیم کی ریفائننگ اور تلاش کے لیے چین اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے۔ معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں نے پاکستان میں لیتھیم کی تحقیق اور استعمال پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکومنٹری ویڈیو پاک ویڈز فار یو چینل پر موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ ناظرین کرام، دنیا کی سب سے بڑی تیل و گیس تلاش کرنے والی امریکی کمپنیاں اپنی ریسرچ میں یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ پاکستان میں اتنے تیل کے ذخائر موجود ہیں کہ پاکستان کویت سے زیادہ تیل نکال سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اب ان وسائل کے استعمال اور تلاش کے لیے کام شروع کر چکا ہے۔ ملک کے توانائی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اس وقت 30 سے زائد منصوبے بنائے گئے ہیں۔ بہت سے منصوبوں میں چین سمیت کئی بین الاقوامی کمپنیوں نے کام کا آغاز کیا ہے، جہاں سے امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد بڑی خوشخبریاں قوم کے سامنے آئیں گی۔ ناظرین، ان وسائل کے استعمال سے پاکستان سالانہ اربوں ڈالر حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کے معدنی وسائل ملک کو خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ ان وسائل کا صحیح استعمال کر کے پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھا سکتا ہے، اپنے قرض اتار سکتا ہے اور ترقی کے راستوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک پاک ویڈز فار یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔